डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी में अभी शिद्दत है। कल तकरीबन 1100 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए और आज 11 जून यानी फ्राइडे को इंटायर कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू नाफिज है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हमें अपने घरों के अंदर बैठना चाहिए, अपने आप को किताबों के साथ जोड़ना है और इस जोड़ की वजह से हम अपने आप को कोरोना महामारी से बचाएंगे और अपना मुस्तकबिल भी संवारेंगे, क्योंकि जब हम किताबों के साथ रहेंगे हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो आगे बढ़ता रहेगा। आज हमें पढ़ना है 8th की साइंस में फोर्स एंड प्रेशर। जो हम चैप्टर पढ़ते हैं इसमें हमें पढ़ना है व्हेन वी फायर ए रॉकेट अपवर्ड्स टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, विच टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है जब हम रॉकेट को दागते हैं ऊपर की तरफ एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसके ऑर्बिट में, तो कौन से दो फोर्सेस इस पे काम करते हैं। इट इज सो सिंपल। व्हेन वी फायर ए रॉकेट अपवर्ड्स टू लॉन्च satellite in its orbit, two forces are acting on it. One is the force of gravity that pulls it towards the earth, and another is the force of friction due to earth's atmosphere which opposes its motion. आज हमें डिस्कस करना था या डिस्कस करना है कि जब हम रॉकेट को दागते हैं ऊपर की तरफ और एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है इसकी ऑर्बिट में, तो कौन से दो फोर्सेस इस पे अमल करते हैं। जब हम रॉकेट को दागते हैं ऊपर की तरफ एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसकी ऑर्बिट में, तो दो फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं, अमल करते हैं। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट पुल्स इट टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड अनदर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थस एटमॉस्फेयर। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कवत रगड़ है अर्थस एटमॉस्फेयर की वजह से, विच अपोजेस इट्स मोशन। एंड देयर इज a text question. When we fire a rocket upwards to launch satellite in its orbit, which two forces are acting on it? When we fire a rocket upwards to launch a satellite in its orbit, the two forces are acting on it. One is the force of gravity that pulls it towards the ground, and is the force of friction due to Earth's atmosphere that opposes its motion. Let me repeat the things in Kashmiri. तो इस गडनस अख रॉकेट त्रावन छ हूर कुन, ताकि अस करो लॉन्च अख सैटेलाइट अमकिस ऑर्बिट्स मज। अथ पेठ ज फोर्स करान काम, कुस कुस फोर्स करान काम। इस गडनस रॉकेट करान लॉन्च, फायर करान अपवर्ड्स कुन, तो लॉन्च अस करुन सैटेलाइट तमकिस ऑर्बिट्स मज। अथ पेठ ज फोर्स करान काम। अह गो फोर्स ऑफ ग्रेविटी युस अथ पुल करान बोन कुन, कशिश करान अथ बोन कुन। ब्या गो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन युस अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से आसान
یُس اَمِچ موشن اپوز کران چھِ یعنی مُخٲلِف کران چھِ. So simply you have to keep in the mind that when we fire a rocket upwards to launch satellite in its orbit, which two forces are acting on it? Dear students, when we fire a rocket upwards to launch a satellite in its orbit, two forces are acting on it. One is the force of gravity that pulls it towards the earth, and another is the force of friction due to earth's atmosphere, which opposes its motion. Dear students, so simple it is. When we have to fire a rocket upwards to launch a satellite in its orbit, there are two types of the forces that are acting on it. One is the force of gravity that pulls it downwards towards the ground, and another is the force of friction due to Earth's atmosphere that opposes its motion. ییٚلہِ أسۍ اکھ راکٹ فایر کران چھُ ہیوٚر کُن تاکہِ اکھ سیٹلایٹ کرو أسۍ لانچ اَمہِ کِس آربِٹس منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ کٕم زٕ فورس چھِ ایکٹ کران اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ زٕ فورس ایکٹ کران اکھ گوٚو فورس آف گریوِٹی یُس أرتھس منٛز موجوٗد آسان چھُ یُس اَتھ بۄن کُن چھِ کران پُل بۄن کُن چھِ کران کٔشِش بیاکھ چھِ آسان فورس آف فرکشن یعنی قوتِ رگڑ یہِ چھِ آسان أرتھٕکۍ ایٹماسفیر کہِ وجہ یعنی ہواہُک وجہ یُس اَمِچ موشن اپوز کران چھِ مُخٲلِف کران چھِ. سو آپ کو سمپلی یاد رکھنا ہے جب ہم داغتے ہیں راکٹ کو اوپر کی طرف ایک سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے لیے اس کی آربٹ میں تو وہ دو فورسز یعنی دو قوتیں اس پہ عمل کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں. ایک فورس ہے فورس آف گریوٹی دیٹ پلس جو اس کو نیچے کی طرف کشش کرتا ہے اور دوسرا ہے قوت رگڑ فورس آف فرکشن ڈیو ٹو ارتھس ایٹماسفیئر جو ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی فورس آف فرکشن کی وجہ سے اس کی موشن جو ہوتی ہے وہ مخالف ہوتی ہے اپوز ہوتی ہے اٹس موشن جو ہوتی ہے اس کو یہ اپوز کر لیتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ کون کون سے فورس اس پہ عمل کرتے ہیں اس راکٹ پہ عمل کرتے ہیں جب ہم اس کو داغتے ہیں اوپر کی طرف ایک سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے لیے اس کی آربٹ میں. اور یہ چیزیں آپ کو ٹیکسٹ میں دیکھنے ہیں اور ویڈیو سے بھی ٹیلی کرنے ہیں اور پھر آپ کو یہ نوٹ کرنے ہیں آپ ان کاپیوں پہ نوٹ بکس پہ اور بعد میں میمورائز کرنا ہے یاد کرنا ہے. اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیے آپ کورونا سے بھی بچ پاؤ گے اور آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. تھینکس. بی بیلسڈ.